تو کوشچن سے شروع کر دیں. ہاں ریکارڈنگ تو ہماری اسٹارٹ ہے. ٹھیک ہے, بسم اللہ کریں ہم. جی ڈاکٹر, اگلا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم ڈائٹیٹکس ٹریننگ کرواتے ہیں, کافی لوگ کرواتے ہیں, لیکن وہ اپ گریڈڈ نہیں ہے اور کلینکلی وہ اپرووڈ, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح سے اپ گریڈ نہیں ہوئی جو بچوں کو کروائی جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل درست آپ نے فرمایا کہ اکثر جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں تو ڈائٹیٹکس جو ہے وہ اس طرح سے پڑھائی نہیں گئی یونیورسٹی میں, نہ ابھی تک پڑھائی جا رہی ہے. اور ایکیڈیمک یعنی اگر ڈیفیشنسی ہے تو ٹریننگ تو پھر بعد کی بات ہے. ہم تو ابھی یعنی اس سٹیج پہ ہیں کہ ٹریننگ پروگرامز ہی نہیں ہیں اکثر کنٹریز کے پاس. اگر اچھے پروگرامز اگر کچھ بنے ہیں تو یا تو وہ امریکہ میں ہیں, کینیڈا, یو کے اور آسٹریلیا اور کچھ اور یورپین کنٹریز میں یہ اچھے ٹریننگ پروگرامز وہاں پہ ان پلیس ہیں. اور یونیورسٹیز میں اچھی ٹریننگ ایکیڈیمک سائڈ پہ, کیونکہ اس میں دو کمپوننٹ ہیں نا, ایک ڈائیڈیکٹک پورشن ہوتا ہے اور ایک سپروائز پریکٹس ہوتی ہے. تو ڈائیڈیکٹک پروگرامز اور سپروائز پریکٹس کا کانسیپٹ obviously نارتھ امریکن کانسیپٹ ہے, جس کو بعد میں پھر برٹش اور باقی کنٹریز نے بھی اڈاپٹ کیا. وہاں اچھے پروگرامز ہیں اور اس کی چونکہ یہ ہیومن انوالوڈ ہیں اس کے اندر, اس میں کلینکل سائڈ آسپیکٹ انوالوڈ ہے, تو اٹ ہیز ٹو بی ویری ریگرس اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹریننگ اس میں چاہیے, جیسے نرسنگ کی ہے, جیسے میڈیکل پروفیشنلز کی ٹریننگ ہوتی ہے. ہیومن لائفس جو ہے اس کا لائفس اینڈ ڈیتھ سچویشنز ارائز ہوتی ہیں بہت, تو اس میں بہت اچھی طرح سے ریگرسلی ڈائٹیشنس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس میں ان کی ایگزامینیشن کیا کرنا, کیسے کرنا ہے, لیبس کیسے ان کی ایویلویٹ کرنی ہے, پھر اس کا آبویسلی آپ نے انٹروینشن کرنی ہے, جس میں اب جو نیوٹریشن سپورٹ ایڈوانس لیول پہ آ رہی ہے اس میں آبویسلی آپ ان کی ایکسیس کرتے ہیں, ڈائریکٹ جی آئی ایکسیس کرتے ہیں ٹیوب فیڈنگس وغیرہ میں, پھر آئی وی ایکسیس جو انٹراوینس جو ہے ایکسیس, وہ اس میں آپ پھر پیرنٹل نیوٹریشن انفیوز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اٹس ویری سیریس بزنس اینڈ سو از دا ٹریننگ. تو ٹریننگ کو بہت سیریسلی ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے, اور اس میں جو کمپیٹنسیز ہیں should not be compromised. 100% competencies should be in place, should be implemented. اور پروگرام جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز کرنے کی جہاں تک بات ہے, اینڈ آئی کنسیڈر کہ جو ہماری اکیڈمی آف نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس ہے, لیٹس میک اٹ اے گولڈ اسٹینڈرڈ, اور ود سوٹیبل ماڈیفیکیشنز آپ اس میں ریجنل جو کلچرل ریجنل ویریشنس ہیں, کنسیڈرنگ دوز یو ماڈیفائی دیٹ اسٹینڈرڈ. وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ اے ویل, ہمیں کوئی نئی چیز نہیں بنانی. آپ اس کو اڈاپٹ کریں انیشیلی, اینڈ گریجولی ود دا مور ریسرچ, مور ایکسپیرئنس, مور ایکسپیریمنٹیشنس, I think we can make changes accordingly. But with immediate effect, I think we should go with the Academy of Nutrition. This is my recommendation. I'm not saying others are not right. Many other programs are good programs, but I recommend this program for our regions to start with, and later on we can acclimatize and make modifications. ڈاکٹر, ہماری یونیورسٹیز اس طرح سے بچوں کو نہیں پڑھا رہی جس طرح سے کلینکلی ان کو ٹرین کرنا چاہیے, تو آپ کیا ایچ ای سی کو اور ہماری یونیورسٹی جو کہ انڈر ڈیولپ ریجنس میں ہے ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ بھی بات آپ نے بالکل صحیح اسیسمنٹ ہے. یہ ہمارے آبویسلی یعنی اٹس ایمرجنگ سائنس, اور یونیورسٹیز ابھی نئے پروگرامز کے طور پہ اس کو لانچ کر رہی ہیں ابھی, یعنی ایک ایوولوشنری پروسیس ہے, تو اس میں اٹ ٹیک سم ٹائم. گریجولی آئی تھنک اٹس گونا امپروو. ریسنٹلی ابھی میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں بھی بہت سارا اس میں جس کو کہتے ہیں نا مشروم گروتھ, بڑی ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی ہے نیوٹریشن اور ڈائٹیٹکس ڈپارٹمنٹس کی اکراس پاکستان. میرا خیال ایک رف ایسٹیمیٹ ہے میرا, جو میں نے آبزرو کیا ہے 30+ یونیورسٹیز یا پروگرامز
जो हैं वो एक्टिव प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे बैचलर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स जो है वो ऑफर की जा रही है। तो इसमें जो मेरा कंसर्न है ना वो ये है कि हु इज़ द फैकल्टी। आपके पास लिटरेचर है, आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, लेकिन पढ़ाने वाले कौन हैं? आर दे क्लिनिशियंस? डू दे हैव बैकग्राउंड इन डाइटेटिक्स एंड क्लिनिकल nutrition support or clinical nutrition care? This is very significant. This is important. अगर आप academicians, they are good in research, they are good in teaching maybe, but as I told you, it's applied science. It's a practical based, hands-on training required, competency based education required. इसमें there must be a major role from clinical side. Clinicians should be, I think, on the driving seat. I'm not ruling out or excluding academicians and researchers. They have their own importance. But in dietetics, in clinical nutrition, if you are talking about medical nutrition, I think the people who have a clinical experience with the patient assessment and interventions, they are the I think they are the best teachers in this area. And I think at least 50% of the faculty should come from clinical side as far as HEC guidelines are concerned. That's my recommendation, my experience based humble suggestions to all higher educations in third world countries to let the clinical people engage more and more with the students. They know how to train, they know the subject. So the hands-on skills, competencies, I think they are master for this. And but those should be registered dietitians. Let me emphasize this point. The teachers, the preceptors in clinical nutrition or dietetics should be registered, credentialed, trained, qualified dietitians with enough experience. Maybe shouldn't be less than 5 years. And if you got people like 10 years plus, that would be a plus point. डॉक्टर हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमें डायटेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स भी हैं। क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आप? स्टूडेंट्स के लिए मैसेज तो ये है कि try to engage and expose yourself. Classroom teaching, say, you will learn a little bit of knowledge, you will gain some information and basic information and knowledge. But dietetics is a business, it's a serious business, as I said. Clinical and practical applied science है ये, इसमें competencies are required, just like other medical professionals, nursing profession, clinical pharmacy, for example. You are dealing with the humans, you are examining them, you are making assessment, you are making interventions. So you need to really expose yourself from the beginning. My recommendation is let's expose and let's and involve and engage our students from the right from the first year of their dietetic education. And same is my suggestion and recommendation for dietitians कि आप राउंड अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग करें, क्रीडेंशियल्ड हो, प्रेफरेबली CDR क्रीडेंशियल प्रोग्राम्स आप अटेंड करें, सर्टिफिकेट्स हासिल करें, क्वालिफिकेशंस क्रीडेंशियल्स आपके शुड बी राइट, इंटरनेशनल क्रीडेंशियल्स करें आप। लोकली हमारे पास प्रोग्राम्स नहीं है उस तरह के, तो ट्राई टू गो फॉर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस, credentials and education and training. Practice may do have your rounds, participate actively in the medical rounds. Um, my most of my learning actually is coming from when I was part of MDT, multidisciplinary team. Rounds होते हैं, daily rounds हैं, फिर grand rounds हैं, फिर weekly rounds हैं. So you learn a lot in those rounds. You contribute and you give your opinion, and that matters as a nutritionist and a clinical nutritionist or dietitian. The patient medical outcomes also directly dependent on
optimal nutrition support, with a optimal, timely, early identification of nutrition problems. I think the contribution from nutrition professionals is very significant as far as the medical outcomes are concerned in the hospitals. जी, ऐसा ही है बिल्कुल। डॉक्टर जो हमारे प्रोफ़ेशनल डायटीशियंस हैं, जो फ़ील्ड वर्क में आ चुके हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्या उन्हें किस तरह की एप्लीकेशन करनी चाहिए अपनी प्रैक्टिस में? जो डाइटिशियंस, जी बिल्कुल कंटिन्यूटी है मेरी, इसी बात को आप आगे लेके चलते हैं, इसी में ऐड कर लेते हैं कुछ और चीज़ें भी आपको, यानी इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी जो, चूँकि मेडिकल स्पेशलिटी में आपके पास इंटरनल मेडिसिन से पेशेंट्स आते हैं, आपके पास एंडोक्राइन से पेशेंट्स आते हैं, आपके पास कार्डियोलॉजी से आते हैं, ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट्स, सर्जरी पेशेंट्स, पीडियाट्रिक पेशेंट्स, फिर क्लिनिकल क्रिटिकल केयर एरिया से पेशेंट्स आते हैं, इसमें न्यूरोलॉजी से, ऑन्कोलॉजी से, नेफ्रोलॉजी से। सो इट्स अ मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फेसेटेड और मल्टी स्पेशलिटी बिजनेस। तो आपको जनरल रोटेशन सब एरियाज में करना चाहिए। इनिशियल 5 years you should try to rotate in all specialities with a good amount of time you should spend under a qualified preceptor. ये अनसुपरवाइज प्रैक्टिस की मैं बात नहीं कर रहा। यू शुड वर्क विद अ experience, an experienced supervisor or a preceptor or a mentor that you should be working with. And after 5 years, I guess, and I recommend you should choose one or two specialties. And then another 5 years, you should become a professional, qualified specialist in, for example, as a renal dietitian, choose one area as a pediatric dietitian, as an intensive care dietitian, as a surgical dietitian, plus many other specialties. So whatever suits you, interest is the best interest of your career planning. But you have to work with an experienced, preceptor. जी, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर हम अपने रिसर्चर्स को जो कि न्यू रिसर्चर्स हैं, न्यू फील्ड में आए हैं और अपने एकेडमिशियंस को कैसे एम्पावर करें? कि आजकल बड़ी लैग आ रही है इन चीज़ों में कि वो रिसर्चर्स नहीं रहे, जो होनी चाहिए रिसर्चर्स। रिसर्च में जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में जो स्टैटिस्टिक्स आए, according to those statistics, 80% of the research being done carried out globally is waste research. We are wasting our resources. तो उसके लिए क्या होना चाहिए? You need a better training for a better research. अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम, और द ट्रेनिंग प्रोग्राम विच मीट्स द प्रेजेंट डे रिक्वायरमेंट्स। जो रिसर्च मेथडोलॉजीज पढ़ाई जा रही है कन्वेंशनल करिकुलम में, और these are old schools of practice or thoughts or researchers, mostly, not 100%, but mostly we haven't changed the curriculum for research. Research has undergone tremendous uh, shifts or changes or modifications during the last 10 years. And if you don't take a course, research training course, I think you can't match your training, your expertise can't match to the present day research requirements for how to conduct a research project, how to write proposal, how to publish a paper, and you are unable to know about the guidelines of the latest research journals. I'm talking about healthcare and medical journals. So first thing is you should be trained. I recommend, and this is I'm shocking. I'm giving you this. ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ रिसर्च का। I conduct research, and this is not new since last 20 years. लेकिन मैंने जब तक ट्रेनिंग नहीं की प्रॉपर, आई वाज अमेज्ड कि मेरी और रिसर्च जो प्रीवियस ईयर्स में मैंने की, आई बिलीव कि वो 70-80%, इट शुडंट बी लाइक दैट। तो उस वक्त तो पब्लिश भी कर लिए पेपर्स, बट सिंस देयर आर नो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अनफॉर्चुनेटली एज being carried out in developed countries,
तो हम में से हर कोई रिसर्च करने लगता है। हम में से हर कोई डाइटिशियन नहीं बन सकता, हम में से हर कोई डाइटी डॉक्टर्स और नर्स नहीं बन सकता और प्रैक्टिस कर सकता, लेकिन हम में से हर कोई रिसर्चर बन सकता है। तो कितना, हाउ पिटी इज दिस, अनफॉर्चुनेट है ना ये, कि रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स वेरी सीरियस बिजनेस, जिसमें आप एविडेंस आप तलाश करते हैं, और हर कोई रिसर्चर बन जाता है यहाँ पे, विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट नोइंग द बेसिक्स ऑफ रिसर्च स्किल्स। तो ये नहीं होना चाहिए। रिसर्च की ट्रेनिंग करके, प्रॉपर ट्रेनिंग करके, मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए करिकुलम में, मेडिकल करिकुलम में, न्यूट्रिशन में। जो लेटेस्ट करिकुलम है रिसर्च का, जो रिसर्च टेक्निक्स हैं, रिसर्च मेथड्स हैं, वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। I give an example from British Medical Journal. They have a good program. University of San Francisco, I'm graduated from their research program. University of California, San Francisco, they have excellent programs. आप जाए वहाँ पे 6 months, 1 year, you have to spend, you have to do exercises, you have to create your own project. Research question is very important. Nobody, most of the papers, when I look at them, they don't have any concept of research question. Without research question, your research becomes biased and flawed. Or majority of researchers have no concept about how to create, how to write a research question. They don't mention the research question in their papers. So how come you are a researcher and you publish the research, and you don't write your research questions in the proposal and research papers, and the research design is, it should match that to the research question. रिसर्च क्वेश्चन के साथ रिसर्च डिज़ाइन को मैच होना पड़ता है। रिसर्च डिज़ाइन अगर रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नहीं है, तो योर रिजल्ट्स आर फ्लॉड, योर रिजल्ट्स आर अनरिलायबल, योर रिजल्ट्स आर क्वेश्चनेबल, नोबडी विल एक्सेप्ट देम। तो इन चीज़ों को सीखने और सिखाने के लिए वी नीड proper training to develop, updated researchers. जी, ऐसा ही है। सर रिसर्च की बात हो ही रही है तो आप मुझे बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि आपने रिसर्च पी टॉप एक कोर्स शुरू किया है, उसके बारे में ज़रा सा बताएँ? दैट इज़ इन लाइन, जो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो मैंने भी आई मेड दिस एफर्ट कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, जहाँ अभी हमने ये स्टार्ट किया था 2020 में, प्रपोजल टू पब्लिकेशन कोर्स। क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट वो एक आइडिया से स्टार्ट होता है, और आप यू हैव टू राइट अ प्रपोजल फॉर दैट, कि उसमें आप प्रोटोकॉल भी लिखते हैं कि आपने करना क्या है, इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, आप उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन आप सजेस्ट करते हैं, एंड स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग क्या करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन रिसर्च डिज़ाइन, स्टडी डिज़ाइन, एंड स्टडी डिज़ाइन इज कनेक्टेड विद रिसर्च क्वेश्चन। तो proposal to publication course is focusing on, talking and developing these techniques, talking about these concepts and developing these techniques and skills amongst the healthcare professional. This course, everybody is eligible who is working in healthcare, whether they are academicians or they are clinicians. This course make them eligible if they are graduate of healthcare, any specialty in healthcare, whether medical doctors, whether nurses, whether physiotherapists, pharmacists, dietitians. Everybody is eligible to take this course, and this will enable everyone to at least, to differentiate between the right research method or design and a wrong research method and design, a compromise or a bias. So basically, research is all about, you know, balancing between confounders, biases. So that is what we are discussing. You do a research, you create an evidence, you fill a evidence gap. So you can't be biased. So bias खत्म करना होता है। वो डिज़ाइन में आप ऐसा करते हैं कि आपका बायस इवनली हो, या आपका कंप्लीटली, यानी वो उसमें से अनबायस्ड आपके रिजल्ट्स हों। और क्लिनिकल ट्रायल्स पे हमारा फोकस है आगे, कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ। एक बात याद रखें सबके लिए, मैसेज स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूट्रिशन के हैं और डाइटिशियन के लिए स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ,
کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو ریسرچ ہو رہی ہے نا وہ دیٹس موسٹلی آبزرویشنل اسٹڈیز یا وہ ہیں ڈسکرپٹیو اسٹڈیز. ہمارا موسٹ آف دا لٹریچر کمنگ ان ڈائٹیٹکس نیوٹریشن سائنسز میں از کمنگ فرام not from clinical trials. ٹھیک ہے، آپ کو میں بتا دوں اسٹرانگیسٹ ایویڈینس کمز فرام کلینکل ٹرائلس یا میٹا انالیسس ہیں، اس کا سسٹمیٹک ریویوز ہیں. لیکن سم ہاؤ ابھی ہمارا اتنا چونکہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہو سکا ورلڈ وائڈ. Most of the studies that we are citing and quoting, to promote education, dietetic education or nutrition education is basically, comprised of observational studies, not clinical trials. Observational studies میں کیا ہے، اس میں ویک پوائنٹ کیا ہے، اور وہ the evidence level is weak in observational studies. You can only prove an association between two variables. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اس چیز سے یہ ہو جاتا ہے، observation studies میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. However, we may say کہ یہ چیز جو ہے وہ associated ہے اس چیز کے ساتھ. نیہا ایک منٹ ذرا مجھے دیجیے گا. جی نیہا سن سکتی ہیں؟ جی سر. اسٹارٹ کرتے ہیں وہیں سے. تو ہمارا جو لٹریچر ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ is consisting of most of the time the observational researches or studies are descriptive. تو ان اسٹڈیز سے آپ یو کان پروو سم تھنگ. یہ ایک ایویڈینس آتا ہے بٹ اٹ از انیشیل اسٹیج، اٹس ویری ویک ایویڈینس. You can't recommend something with full confidence, and you can't say there is a strong evidence that you should eat this or you should not eat this. ٹھیک ہے، بہت ساری جو فوڈز ہیں ہمارے اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایز اے ہول فوڈ کا افیکٹ آبزرویشن اسٹڈی سے وہ ہم کنیکشن بنا دیتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ مسکنسیپشن پھر کریٹ ہوتا ہے. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فوڈ لینے سے ڈیفینیٹلی یہ افیکٹس آتے ہیں، حالانکہ ان فوڈز میں انگریڈینٹس کو سیپریٹ کر کے ان کی جو انڈیویجول ہیں انگریڈینٹس ہیں ان کے اوپر کلینکل ٹرائل جب تک نہ ہو جائیں یو کانٹ پروو کہ دس ورکس اور دس ڈز ناٹ ورک. پورا ایک یعنی کمبینیشن آف نیوٹرینٹس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر کے آبزرویشن اسٹڈی کے ذریعے یو آر کلیمنگ کہ یہ چیز پازیٹیو افیکٹس جو ہے نا وہ کریٹ کر سکتی ہے. دس از رانگ. You can't claim this until you have a strong evidence through clinical trials. اور وہ بھی سنگل نیوٹرینٹ کے ساتھ سیپریٹ اسٹڈیز ہونا چاہیے اس کے اوپر، یا پھر میٹا انالیسس ہونا چاہیے. ہماری نیوٹریشن میں اس وجہ سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ گائیڈ لائنز بہت تیزی کے ساتھ چینج ہوتی ہیں، مسکنسیپشنز بہت زیادہ کریٹ ہو رہے ہیں. دس از دا ریزن کہ ایوری باڈی جسٹ پکس اپ ون اسٹڈی جو کہ ویک ایویڈینس ہے اینڈ دے اپلائی اینڈ دین دے اسپریڈ دا دیز ریومرز کہ آپ یہ لہسن کھا لیں، آپ پیاز کھا لیں، آپ یہ گھاس کھا لیں. دس از آل بیسڈ آن رانگ اینڈ فلاڈ اسٹڈی ڈیزائنس. اور اس ٹائپ آف اسٹڈی ڈیزائن جو ہے وہ اف یو وانٹ ٹو سے دیٹ دس کازز دس، ایک چیز ہو رہی ہے اس سے، تو اس کے لیے یو شوڈ پک اپ ایکسپیریمنٹل اسٹڈی ڈیزائن. آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے. اینڈ دیر آر اسمال رینڈمائزڈ بھی ہونا چاہیے. اسمال ہوتے ہیں اور لارج بھی ہوتے ہیں. اسمال کا جو امپیکٹ ہے ڈفرینٹ ہے، لارج اسٹڈی ڈیزائن کا ڈفرینٹ ہے. لیول آف ایویڈینس آر سی ٹی جن کو رینڈمائز کنٹرول ٹرائلس کہتے ہیں، ایون دیئر لیول آف ایویڈینس از inferior as compared to meta-analysis or systematic reviews. You can't recommend with full strength or with full confidence, or you can't make a strong recommendation about any food or any ingredient until you have enough systematic reviews جو کہ ہمارے پاس اب آنا شروع ہوئے ہیں. اب اس کے بعد جو آگے نیوٹریشن سائنس ڈیولپ ہوگی، ایوالو ہوگی، ایمرج ہوگی، that would be close to accuracy or more reliable.
It's not 100%. There are many clinical trials, flawed clinical trials, or there are scams in medical research as well. But most of the time, more than 90%, they will be reporting the truth in our daily lives. जी, बिल्कुल आपने बचा कहा सर। डॉक्टर ये बताएँ कि हम न्यूट्रिशन के जो स्टूडेंट्स हैं, डायटीटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप कुछ एक्रेडिटेड कोर्सेज़ पेश करेंगे या आपने कोई लॉन्च किए हैं? क्योंकि एक्रेडिटेशन लेते-लेते लोगों को सालों लग जाते हैं और पाकिस्तान में कोई ही होगा जो एक्रेडिटेड कोर्सेज़ दे रहा हो। ये प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए, और चूंकि मुझे यानी मेरी खुशकिस्मती मैं समझता हूँ, मुझे मौका मिला इस प्रोफेशन में काफ़ी यानी 25-28 साल क्लोजली इसको मैंने प्रैक्टिस किया, और इसके प्रॉब्लम्स मैंने इन एंड आउट्स जो है ना, I'm studying them very closely, or I have the pulse, of the drawbacks and weaknesses and strengths of our profession, and the professionals and the system जो हमारा prevailing system है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं with limited resources, वो उस पर भी बात मैं करूँगा। उसको देख कर आइडेंटिफाई करके आई केम अप एंड आई कंक्लूडेड कि वी नीड some good credentials, accredited programs which should be in line with the international standards. मैंने जैसे कहा, we don't have to reinvent a wheel. जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स डेवलप कंट्रीज में दे आर बीइंग रन एंड कैरिड आउट, हमें अलाइन करना है अपने आप को उनके साथ, और वी हैव टू ट्राई कि आवर वी आर नॉट वर्किंग इन आइसोलेशन, वी आर नॉट लिविंग ऑन एन सेपरेट आइलैंड ऑन एन अनदर प्लेनेट। हम इसी के ऊपर रह रहे हैं, तो उन्हीं के साथ हमें वी शुड कोलैबोरेट। दैट इज माय concerted, or you can say considered opinion, we should make more collaborations, like ASPAN, like Academy of Nutrition and Dietetics, like British Dietetic Association, Canadian or Australian. They have good programs, they have good guidelines, and they have good researchers with them who are working, like Academy of Nutrition and Dietetics. They are researching extensively on subject of nutrition and dietetics. I think around 105 years. बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस सोसाइटी है, उसका जो सिस्टम है। दे हैव वेरी गुड प्रोग्राम्स। हम उनके साथ कमीशन ऑन डाइटेटिक रजिस्ट्रेशन के साथ अलाइन करें, कोलैबोरेट करें, उनकी क्रीडेंशियल्स लें, एक्रेडिटेशंस करवाएं वहाँ से। हाँ, हमारे पास जो एकेडमिक डाइडेक्टिक प्रोग्राम इन डाइटेटिक्स है ना, डीपीडी इसको कहते हैं, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अभी हम अप्रूवल ले सकें इसकी इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ। हमें उसको अक्रेडिटेशंस के लिए इसमें इम्प्रूवमेंट्स लाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारी चेंजेस करनी है, उनके स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करना चाहिए हमें। ग्रेजुअली होगा, 2-3 साल से 5 साल का टाइम इसमें लग सकता है, लेकिन वी शुड स्टार्ट नाउ, ताकि अगले 5 साल में हम इसको इतना मॉडर्नाइज करें अपने डाइटेटिक्स एजुकेशन को कि वी मे इजीली गेट अक्रेडिटेशन फ्रॉम इंटरनेशनल बॉडीज़। तो उसमें जो है वो हमने कोर्सेज पर साइंस जो है ना, वो हमारा जो इदारा है, प्लेटफॉर्म है, we are struggling for to promote and to introduce such courses. ये हमारी एक एफर्ट है, इसमें कोशिश कर रहे हैं एक रोल मॉडल क्रिएट किया जाए, एक एग्जांपल सेट की जाए, एक ट्रेंड सेटर यानी बनने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि so other people can be motivated and they can follow the same pattern. इसमें हमने we have developed our own programs. 5 प्रोग्राम्स डेवलप कर चुके हैं हम, 5 और इन द पाइपलाइन। वो अब CDR अक्रेडिटेशंस के लिए इन द पाइपलाइन है, वो 5 को CDR CMERs के लिए उन्होंने इसको दे आल्सो एक्सेप्टेड अस एज अ कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोवाइडर। तो उसमें हमें CME आवर्स जो है ना, जितने कोर्सेज हैं या प्रोग्राम्स हैं, वो वी आर गेटिंग फ्रॉम CDR, Commission on Dietetic Registration, which is a subsidiary of Academy of Nutrition and Dietetics, and दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक समझे जाने वाला डाइटेटिक्स एजुकेशन में यही अदारा है उनका। उनके साथ हम कोलैबोरेट करके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक्रेडिटेशन भी उनसे, ताकि तमाम स्टैंडर्ड्स को दे मेक श्योर, दे इंश्योर कि हमारे स्टैंडर्ड्स
एविडेंस बेस्ड हों, रिसर्च बेस्ड हों, और safety of the patient is in consideration, practical competencies of the candidates, students, professionals is at the top uh, priority for this commission. तो वो हम एफर्ट कर रहे हैं। इसमें आगे चल के हमारे प्रोग्राम्स हैं, डिप्लोमास वगैरह काफ़ी चीज़ें हो रहे हैं, एंड वी माइट लॉन्च डिग्री प्रोग्राम्स इंशाल्लाह। डॉक्टर, ये सुनने के बाद तो मेरा भी दिल कर रहा है अब तो साइंस का मेंबर बन ही जाना चाहिए। जी जी ज़रूर, सर आप सबको बनना चाहिए मेंबर, और इसलिए बनना चाहिए कि we expose all of our members and even other people, especially the members, to all international events as much as we can, जितना मुमकिन है। जी, जी, इस इंटरव्यू के बाद मैं आ रही हूँ आपके पास मेंबरशिप लेने। जी डॉक्टर, अब ये बताएं हमें कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं साइंस इंटरनेशनल के? इतनी टारगेटेड आपकी टॉप नोच आपकी अप्रोच है, क्या प्लान्स हैं आगे फ्यूचर के लिए? एजुकेशन एंड रिसर्च देखें, बिल्कुल आई एम वेरी मच डेडली ऑनेस्टली क्लियर और वेरी फोकस्ड कि हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। एंड व्हेन आई से एजुकेशन, आई मीन द मॉडर्न एजुकेशन which involves digital informatics, AI, artificial intelligence, डिस्टेंस प्रोग्राम्स, टेली हेल्थ, टेली मेडिसिन, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। इसमें हमें एजुकेशन के लिए जो नए टेक्निक्स हैं वो यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए यानी कन्वेंशनल मेथड की बजाय मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ हम आएँ। उसमें वी कैन सेव फाइनेंसेस, यानी टाइम भी सेव होगा, हमारे रिसोर्सेज बहुत सारे सेव होते हैं, और जो परसेप्शन है या जो 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 कंसेप्चुअलाइजेशन है ना, वो बेहतर है उसके अंदर, या इफ़ वी यूज़ दिस टेक्निक्स। और रिसर्च को साथ हमें रखना है। इनोवेशन रिसर्च से आती है, दिस इज़ आई मीन अनक्वेश्चनेबल थिंग। तो इनोवेशन हमें करना है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, एजुकेशन में। एजुकेशन इम्प्रूव करेगी तो थेरेपीज इम्प्रूव होंगी। We can bring new therapies, we can introduce new tools and techniques to treat patients. So all these are connected. Education, practice are connected, and education practice cannot meet the standards unless you have a good research background. And if you connect all these dots and this triangle, education, research, and practice, the end result will be good clinical guidelines, means the treatment options will be increased or enhanced, and quality of treatment will also be maximized. इसमें paradigm shift हम ला सकते हैं। The quality of treatment also, it encompasses the outcomes, success rate in outcomes, medical treatment outcomes. तो मेडिकल ट्रीटमेंट आउटकम्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं आल्सो पेशेंट क्वालिटी एंड सेफ्टी। अब जो जेसीआई है, मैं लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जो जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल है, जेसीआई जिसको कहते हैं, द वर्ल्ड most authentic and reliable and famous accreditation body for hospitals, healthcare institutes, they make it obligatory for all healthcare organizations to reduce infection rate, uh, pressure ulcers, risk of falls, and readmissions. These are their standards, quality benchmarks. आउटकम्स इम्प्रूव करना जो है वो बेस करता है इन चीज़ों पे। तीन चार चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे आउटकम्स हैं, क्वालिटी, मोर्टेलिटी, लेंथ ऑफ स्टे। अब इसमें इम्प्रूवमेंट अगर आएगी तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम विल बी कंसिडर्ड एज रोबस्ट, एज सोफिस्टिकेटेड एंड अप टू द मार्क। ये सारी चीज़ें जो इंडिकेटर्स हैं, यू कांट इम्प्रूव देम without educating and training your students and professionals, without a good clinical supervised practice program, without a research background, without a good clinical practice. So these are interconnected areas, and overall we want to improve patient health
वी वांट टू इम्प्रूव मेडिकल आउटकम्स, जो कि ये जो ट्रायंगल मैंने आपको बताया, विदाउट दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। जी, डॉक्टर ये हमें बताएँ कि इंडिविजुअलाइज़ तो साइंस बहुत सर्विसेज़ दे रहा है, तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए क्या कर रहे हैं साइंस? जी, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन जो है वो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। I mean, the area where we have most of the problems that are arising, communicable diseases हैं या non communicable diseases हैं, both are increasing, healthcare, they are a burden on healthcare exchequer। जो हमारा health budget है, globally we have to spend billions, not billions, maybe trillions of dollars to, take care of maybe infections, communicable diseases and non-communicable diseases like heart diseases, diabetes, obesity, cancers, hypertension, and many others. So this is in the domain of public health, or most of the time we are dealing with these problems, whether they are communicable, like COVID, classical example, uh, like AIDS, like new variants are coming up for many other Mars or other disease Mars, many other communicable diseases we are handling। तो उसके लिए awareness, I think awareness is a must। So for awareness, we have created support groups. We have started creating support groups where we talk about diseases, we talk about prevention, we talk about treatment, or we are organizing this course group for the commoners। पब्लिक के लिए हम ये कर रहे हैं, आम लोगों के लिए, उनको बच्चे की सेहत के बारे में, माँ की सेहत के बारे में, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। और चूँकि न्यूट्रिशन इज़ मेजर स्टेक होल्डर, न्यूट्रिशन प्रोफेशन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, तो दे आर एट द सेंटर ऑफ आवर एफर्ट्स। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स को वी वांट टू प्रमोट देम, वी वांट देम टू कम फॉरवर्ड, प्ले देयर रोल, अपना लीडिंग रोल प्ले करें। हम सब डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते, वी हैव टू प्रिवेंट। प्रिवेंशन इज़ अ बेस्ट स्ट्रेटजी एंड फूड इज़ अ मेडिसिन, फूड इज़ अ प्रिवेंशन टूल, जो कि जो एरिस्टोटल से लेके आज तक ये आपने सुना होगा कि फूड दाई बी योर मेडिसिन। अपने फूड को आप अगर चाहें तो यही आपकी प्रिवेंशन भी है और यही आपकी थेरेपी भी है आफ्टर डिजीज। न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, इट्स अ न्यूक्लियस फॉर द हेल्थ केयर सिस्टम। उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, अवेयरनेस को, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस को, विद द हेल्प ऑफ कोर्स मेडिकल डॉक्टर्स and other healthcare professionals, but the nutrition professionals are at the core। जी, डॉक्टर हमें स्पेशलाइज़ अपने ग्रुप के बारे में बताएँ साइंस के, क्योंकि हम जानते हैं टीम वर्क के बगैर ये सब हो नहीं सकता। जी, अभी ग्रुप्स, लेट्स से कि हमने स्टार्ट किया है अभी जनरल जो है हेल्थ के ऊपर, उसमें हेल्थ कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो कॉन्सेप्ट है, रिसर्च बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि हेल्थ is not just the medical health, physical health. Health means there are different compartments. There are different pillars of health. Health means your physical well-being, your mental well-being, your spiritual well-being, your psychological well-being। अगर ये फोर पिलर्स हैं और कुछ और भी ऐड हो रहे हैं अभी फर्दर एवोल्यूशन की वजह से, बट दीज आर द मेजर पिलर्स। तो मेंटल हेल्थ I think is at the center। Mental health can affect your physical and medical and psychological health and spiritual health as well। तो ये कॉन्सेप्ट लेके हम इसमें हमने मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी स्पेशलिटी एक टीम बनाई, जिसमें स्पिरिचुअल साइड, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सारी हम कवर कर रहे हैं इसमें। तो ये इट्स लाइक अ पैकेज
and it's like, you know, a comprehensive concept of healthcare, that what is we promoting in our support groups. हमारे जी सपोर्ट सर, ग्रुप्स में स्पेशलाइज्ड। लेट मी ऐड के सपोर्ट ग्रुप्स में हम फ्यूचर में हम ऐड करने जा रहे हैं इसमें, जो ऑन्कोलॉजी का है वो आएगा, डायबिटीज़ का आएगा, इनफर्टिलिटी का हम ला रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जो फीमेल्स और मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, वो हम ये स्टैंडिंग हमारे सपोर्ट ग्रुप्स होंगे, स्टैंडिंग अवेयरनेस के लिए लॉन्ग टर्म, यानी एक हम फोरम्स क्रिएट कर रहे हैं। और इस पे ये सारे हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं, दे कम एट द टाइम एट द सेम टाइम एंड दे स्पीक अबाउट देयर ओन स्पेशलिटीज ऑन द सेम इशू। जी, आम पब्लिक के लिए तो सर आपने सोने पे सुहागा कर दिया है। हर कोई फ्री कंसल्टेशन लेना चाहता है और आपने कर भी दी। कंसल्टेशन तो नहीं है ये, वैसे अनीसा, सॉरी नेहा, ये शो तो नहीं आ रहा जाता इस वक्त और आपकी तरफ से बैकग्राउंड में? जी जी। थोड़ा बहुत आ रहा है, पता नहीं है वो किस चीज़ का, अच्छा, लेकिन इतना फ़ील नहीं हो रहा। थोड़ा सा काम और अच्छा, नहीं ठीक है, अगर फील नहीं हो रहा तो वी कैन गो अहेड। आप का सवाल क्या था ये, दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये सवाल दोबारा से मैंने कहा जी। स्टार्ट कर दें तो इसी से फिर फ्री कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं हम। जी, डॉक्टर हमें ये बताएँ कि सपोर्ट ग्रुप आपने लॉन्च किया है, क्या यहाँ पर आम पब्लिक को क्या इससे फ़ायदा होने वाला है? ये है ही आम पब्लिक के लिए, उनके जो कंसर्न्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो भी उनके इश्यूज हैं, यानी जो कम्युनिटी में हमारे पाए जाते हैं, उनको हम चाहे वो फूड से रिलेटेड है, फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, चाहे वो इन्फेक्शन से रिलेटेड हैं, चाहे वो और भी जो मैंने कहा जैसे क्रोनिक डिजीजेज हैं, बीमारियां, जैसे हमारे यहाँ शुगर है, दिल के अमराज हैं, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों के दर्द हैं, खवातीन के मसले अपनी जगह हैं। ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो हमारी हमारी प्रायोरिटी में जो कम्युनिटी के मेजर इश्यूज हैं वो उनको हम ले रहे हैं, या जिनका अभी तक कोई रिसर्च बेस्ड हल नहीं अभी तक हमारे पास आ सका। जैसे अब कैंसर के ऊपर मैंने प्रोग्राम सोचा है कि वो हम उस पर एक कंटिन्यूसली एक प्रिवेंशन कैंपेन भी करेंगे। बहुत कैंसर तेज़ी से फैल रहा है, और प्लस इसका जब डिजीज्ड लोग हैं उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है। स्पेशली कैंसर में न्यूट्रिशन का बहुत सेंट्रल रोल है। जो रिकवरी है कैंसर से, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है न्यूट्रिशन सपोर्ट से। अगर आपकी न्यूट्रिशन सप्लाई डिलीवरी अच्छी है तो रिसर्च से ये साबित शुदा है, मेरी अपनी रिसर्च है इस पर, कि जो रिकवरी है वो ज़्यादा बेहतर है। जी। सर थोड़ी-सी आवाज़ अपनी लाउड कर लें, थोड़ी लाउड, आवाज़ लाउड। अच्छा मैं थोड़ा पीछे चला गया ना, इसलिए वो होगा। जी। जी, डॉक्टर ये हमें बताएँ कि मेडिकल कुछ आपने मेडिकल एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं? हमारी जो हमारा जो फोरम है ना, बेसिकली इट्स नॉट जस्ट फॉर न्यूट्रिशनिस्ट और इट्स नॉट न्यूट्रिशन सेंटर, शायद ये मिसकंसेप्शन है। वी आर डीलिंग विद ऑल हेल्थ केयर स्पेशलिटीज, राइट। इसमें मेडिसिन भी है, साइकोलॉजी भी है, बाकी सारे भी एरियाज उसमें इंक्लूडेड हैं। तो मेडिकल प्रोग्राम्स भी ला रहे हैं, नर्सिस के लिए भी लाएंगे, साइकोलॉजी के लिए भी स्टार्ट किए हमने। तो मेडिकल हमारी अलग टीम्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो डिज़ाइन कर रहे हैं सारे कोर्सेज। साइकोलॉजी वाले अपने डिज़ाइन कर रहे हैं, सब जो स्पेशलिस्ट हैं अपने एरियाज़ में कोर्सेज डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कि हम इंटरनेशनली वेल ट्रेंड जो प्रिसेप्टर्स हैं या कोर्स डायरेक्टर्स हैं वो उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। और अ, जो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है जिनके पास, वो इसको कंडक्ट करेंगे।
تو ہماری یہاں کوالٹی کا جو ہے وہ سب سے پرائیورٹی ہے، کوالٹی کورسز ہوں، اور اور وہ بالکل ان لائن ہو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، اینڈ نیکسٹ ود دا ریسرچ ایویڈینس، ریسرچ بیسڈ. جی سر، یہ بتائیں ڈاکٹر کہ آپ جب بھی کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ اپنے امبیسڈرز بھی چنتی ہے، تو کیا سائنس نے اپنے یونیورسٹیز کے امبیسڈرشپ کے بارے میں کچھ سوچا ہوا ہے؟ چونکہ دیکھیے اس کا ہمیں نیٹ ورکنگ کرنی ہے میکسیمم. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس بیکم دا پارٹ آف اٹ، پروفیشنلز اس میں جوائن کریں، تو ان کو بینیفٹ، یعنی ہم جن کے لیے کر رہے ہیں ان کو بینیفٹ اس کا ہونا چاہیے. امبیسڈر پروگرام جو ہے وہ ہیز بین لانچڈ یونیورسٹیز میں بھی اور پروفیشنلز میں بھی، اینڈ دیٹ از ان پلیس. ہم نے ابھی ریسنٹلی اسٹارٹ کیا. ہر یونیورسٹی میں ہم چاہتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ امبیسڈرز ہوں، ہر ہاسپٹل میں ہمارے ڈائٹیشین امبیسڈرز ہوں، ڈاکٹر امبیسڈرز ہوں، تمام اسپیشلٹیز میں، جو کہ دے بیکم دا وائس، دے کین کریٹ مور اویئرنیس کہ ہمیں اچھی ٹریننگ چاہیے، ہمیں ایک اچھا پروفیشن بننے کے لیے اچھی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور اچھی ٹریننگ جو ہے ریسرچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے. تو ہمیں وی نیڈ اے بیٹر ریسرچ. تو بیسیکلی ہم یہ ریسرچ پروموٹ کر کے، یہ ایمبیسڈرز کی جو ٹیم ہے ہماری، دے آر پلئنگ کنٹریبیوٹنگ ان دس ایریا. جی، سائنس ریسرچ میں کیا کر رہا ہے؟ آپ نے بتایا ریسرچ آپ کا مین اسٹریم میں آتا ہے، تو ریسرچ سائنس پبلیکیشنز کے بارے میں بتائیں، کیا سائنس کی پبلیکیشنز رہی ہیں؟ ریسرچ پروگرام جو پیٹ آپ نے ذکر کیا، پروپوزل ٹو پبلیکیشن اکریڈیٹڈ کورس ہے، تو اس میں ہمارا جو ایک ہے نا پلس پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے یا کر رہے ہیں، نیوٹریشنسٹ بھی، ڈاکٹرز بھی، باقی پروفیشنلز بھی ہیں، they create their own research project. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا ریسرچ کویسچن ڈیولپ کریں، اسٹڈی ڈیزائن، یہ جب وہ یعنی یہ آن گوئنگ ٹریننگ ان کی کر رہے ہوتے ہیں ہم، اور ساتھ ساتھ وہ اپنا ریسرچ پروجیکٹ ڈیولپ کرتے ہیں. تو ہمارے اپنے ریسرچ پروجیکٹس جو ہیں ہم پریکٹیکلی وہ خود بھی کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں ہم، اس میں پھر انڈکٹ کرتے ہیں. ہم جو یہ ٹرینڈ لوگ ہیں ہم ان کو اس میں انڈکٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دے کریٹ، دے ڈیزائن دیئر اون اسٹڈیز ویر ایور دے آر. دیکھیے اس میں کچھ جگہوں پہ آپ ریٹروسپیکٹو اسٹڈی کر سکتے ہیں، کچھ جگہوں پہ پروسپیکٹو اسٹڈیز ہیں، کچھ میں ڈسکرپٹیو اسٹڈیز ہیں، کچھ میں انالیٹیکل آبزرویشنل. فیسلٹیز ڈپینڈز آن فیسلٹیز، ڈپینڈز آن ریسورسز، ڈپینڈز آن ریجنز، کنٹریز، سارا کچھ ریلیٹیو ہے آپ کے پاس ریسورسز کتنے ہیں. تو ہمارے اپنے ریسرچ پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں. ابھی ہم نے ہاسپٹل میل نیوٹریشن پہ کام کیا، اور اٹس اسٹل ان بگننگ انیشیل فیز، اینڈ وی آر پرسوئنگ آل ڈائٹیشنس اینڈ ادر ہیلتھ کیئر پروفیشنلس کہ وہ آئیں. میل نیوٹریشن از گروئنگ بگ ایشو ان دا ہاسپٹلس، اینڈ وچ از ریسپانسبل فار میں نے بینچ مارکس سے بتایا آپ کو، جے سی آئی کے بینچ مارکس ہیں، انفیکشنز ہے، پریشر السرز ہے، بیڈ سورس، رسک آف فالس ہے، اور ری ایڈمیشنس ہے. آل آر افیکٹڈ directly or indirectly by malnutrition. Malnutrition is a tool and is can be a vehicle of change. اس کو ہم وہیکل آف چینج بناتے ہوئے امپروو کریں اگر میل نیوٹریشن کو، اٹ ول مین کہ وی آر اے بیٹر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بیکاز وی آر بیٹر وی آر. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے جی جی. اب کتنے کوشچن جی رہتے ہیں؟ ڈاکٹر، سب 4-5 ہی رہ گئے. بس اس کو ختم کریں. کتنی دیر ہو گئی ہمیں؟ جب ہم شروع ہوئے 1 گھنٹہ تو ہو گیا. اچھا، چلیے ایڈیٹنگ والوں کے لیے کافی کام ہے. جی اچھا بتائیے جی. جی ڈاکٹر عطا، ہمیں یہ بتائیں کہ اس سائنس انٹرنیشنل اوپن فار کولیبریشنز، کیونکہ ہمارا انٹرویو دیکھنے کے بعد کافی انسٹیٹیوٹس، کافی آرگنائزیشنز آپ سے کولیبریشن کے لیے ریکویسٹ کریں گی، تو کیا سائنس انٹرنیشنل الاؤ کرتا ہے، اوپن ہے وہ کولیبریشنز کے جی لیے؟ بالکل.
کولیبریشنس کے لیے، نیٹورکنگ کے لیے ہم ریڈی ہیں، اور ہم آلریڈی وی آر ورکنگ وتھ کولیبریٹرس، انٹرنیشنل کولیبریٹرس، جس میں ایسپن سے ہمارا اسٹارٹ ہوتا ہے. فرسٹ ایم او یو ہیز بین سائنڈ ود امیریکن سوسائٹی فار پیرنٹل اینڈ اینٹرل نیوٹریشن. 3 سال سے ہم ان کے پارٹنر بھی ہیں اور کولیبریٹر بھی ہیں ڈفرینٹ کورسز میں، اور ایون ریسرچ میں بھی اب ہمارے سائن ہو گیا ایسپن کے ساتھ. بسائڈ ایسپن اکیڈمی آف نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کے ساتھ بھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. کمیشن کے ساتھ بھی ہمارے کورسز جو ہیں وہ ریویو کرتے ہیں وہ، اور ہمیں سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس طرح سے مختلف کنٹریز میں، ساؤتھ افریقہ میں، سعودی عربیہ میں، دبئی میں منسٹری آف ہیلتھ، ان کی جو کمیشن ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ کریڈیٹیشنس کی بھی. ہمارے افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ ادھر بھی اکریڈیٹیشنس ہماری ہوئی ہیں پاسٹ میں. ریسرچ کورس ہمارا کریڈیٹیڈ ہے افریقہ میں بھی، اور ابھی یہ سمپوزیمس وغیرہ یہ سارے مڈل ایسٹ میں بھی اکریڈیٹیشنس کے لیے ہمارے ان پروسیس ہیں. تو انٹرنیشنلی ہم اس کو ود دا ہیلپ آف کولیبریٹرس آف کورس یہ گول اچیو کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں بھی، ادھر انڈیا میں بھی، ہر جگہ ایشین کنٹریز میں بھی ہم یہی پالیسی ہے کہ ہم ٹو وے ہے نالج شیئرنگ. تو کولیبریشن سے ہی ہم اپنے گول اچیو کر سکتے ہیں. اینڈ وی آر اوپن ٹو کولیبریٹ ود all healthcare societies, including nutrition, medical, in any country. We are open to all countries. جی ڈاکٹر، اگر سائنس کی ٹیم سے، جو ہیلتھ کیئر ٹیم ہے اس سے ہمارے پیشنٹس اگر پیڈ جو ہے کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنا کوئی کانٹیکٹ جی ڈیٹیلس بتائیں جی گے؟ بالکل بالکل. دیکھیے یہ بالکل ایک اچھا آپ نے سوال اب آیا ہے کنسلٹنسی کے بارے میں. دیکھیے ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کی ایجوکیشن، میں نے پہلے بھی بتایا، ریسرچ اینڈ ٹریننگ، ایجوکیشن ٹریننگ کا اکٹھا ہے، ریسرچ ساتھ ہے اس کے، اور obviously the impacts expectations are to improve practice. اور ایونچولی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم میڈیکل آؤٹ کم امپروو کرنا چاہ رہے ہیں، پیشنٹ کیئر امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. آل فوکس از دا پیشنٹ دس ایفرٹ از پیشنٹ سینٹرڈ، پیپل سینٹرڈ، کمیونٹی سینٹرڈ. ان کی کنسلٹیشن کے لیے بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹس جب کیے اور ہمیں سجیشنز دیں کہ ہمارے پاس وی شوڈ اوپن اے فورم جہاں پہ we can offer consultations. There are many professionals who want to join as a consultant. They want to serve, they want to contribute, because we combine research and good practice with good training. It makes a complete dough or complete triangle where you incorporate practice with with the backing of good training, and covered engulf with the research, latest research evidence. تو کنسلٹینسی کا ہماری اپلیکیشن بھی ہے، شاید اپلیکیشن کی بات بھی ہم کرتے ہیں آگے، تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. کنسلٹینسی از گونا اوپن. آپ یوں سمجھیے کہ اٹس آلموسٹ اراؤنڈ دا کارنر. جی ڈاکٹر، سائنس مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بتائیں. سائنس مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بھی کچھ کر رہا ہے؟ یہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اس ایز آئی سیڈ از ایٹ دا کور. جیسے یہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ سینٹرل نروس سسٹم ہے نا مینٹل ہیلتھ، اور اس کا کنیکشن ہے ہمارے گٹ کے ساتھ بھی، اینڈوکرائن کا کنٹرول بھی، obviously سی این ایس سینٹرل نروس سسٹم. تو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ آئی تھنک اٹ شوڈ گیٹ اے سینٹرل اٹینشن اینڈ کنسنٹریشن بائی آل ہیلتھ کیئر ایکسپرٹس. آپ کے ڈیزیز جیسے پیشنٹ ٹریٹ کرتے ہیں ہم، وی ڈو کاؤنسلنگ، وی ڈو ایجوکیشن. سو فار کاؤنسلنگ، بیہیویئر ماڈیفکیشن، there are techniques like CBT, cognitive behavior therapy. There is other techniques, gestalt therapies, and many other therapies. ابھی نئی تھراپیز ہیں، مجھے ان کا پتہ نہیں ہے، لیکن there are a lot of therapies that can help dietitians, that can help physicians, or they can only be learned by these ٹریننگ پروگرامس جو کہ سائنس نے ڈیزائن کیا اس کے اوپر بھی، مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی. اور مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹس دے گائیڈ پروفیشنلس
how to be a good counselor. What are the traits and features of a good counselor? Being a good counselor, you have to have like empathy, you have to be open, non-judgmental sort of things. ये चीज़ें जो हैं वो आपको सीखनी है. हमारे यहाँ बस ऑफ हैंड जैसे हम करते हैं ना, ये ब्रोशर दे दिया, एजुकेशन मटेरियल दे दिया, ऐसे ये लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं आएगी किसी सोसाइटी के अंदर. आपको उनके साथ एंगेज होना है, उनके प्रॉब्लम्स, दे आर डूइंग व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, ये देखना है कि जो वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. दिस इज कनेक्टेड विद मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कैन गिव द आंसर. और ये दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसको बिल्कुल फोकस में हमारा. साइंस इंटरनेशनल कोई अवेयरनेस कैंपेन्स भी कर रहा है, क्योंकि हमें पॉपुलेशन को भी अवेयर करने की ज़रूरत है. तो क्या आम आवाम तक भी ये बातें पहुंच रही हैं जो हम कर रहे हैं आपस में? हमारा अब जो है, हमारे इंक्लूजन्स हो रहे हैं, जितने भी इंटरनेशनल हेल्थ डेज हैं, स्पोर्ट ग्रुप में भी हम कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल हेल्थ डेज के ऊपर हम एक्सटेंसिव जो कैंपेन्स हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं. और WHO, यूनिसेफ, इंटरनेशनल नेशनल बॉडीज़ जो हैं, उन्होंने जो यानी ये पैरामीटर सेट किए हैं, हम उसके साथ अपने फोरम को अलाइन करके इसको भी पब्लिक अवेयरनेस के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ. हमारा प्लस पॉइंट ये है कि वी हैव अ टीम फ्रॉम इंटरनेशनल एरिना. मिडल ईस्ट से हैं लोग हमारे पास, नॉर्थ अमेरिका से हैं, अफ्रीकन भी हैं, फॉर ईस्ट एशियंस भी हैं, साउथ एशिया में भी लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं हेलिंग फ्रॉम डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज. जी. डॉक्टर, एक्रेडिटेशन सर्विसेज का बताएं, साइंस क्या क्या दे रहा है? एक्रेडिटेशन सर्विसेज में अभी रिसेंटली यानी ये हमारा प्लान है कि डिफरेंट जो जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट हैं, उसमें एक्रेडिटेशन की ज़रूरत है सबको इंटरनेशनली. तो एज आई सेड कि हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, टीम्स हैं, और हमारे कोलैबोरेटर्स हैं. वो वी आर अ ब्रिज बिटवीन अवर इंस्टीट्यूट्स एंड अवर कोलैबोरेटर्स. तो वी आर इन अ गुड पोजीशन कि जो भी इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ accreditation चाह रही है internationally, science can become a bridge, it can help them and assist them. जी. Especially स्टैटिस्टिकल starting रिसर्च from, एनालिसिस सर्विसेज भी आप? especially from dietetics point of view, मैं अभी ये बता रहा हूँ, बाकी हम बाद में वो भी करेंगे इंशाल्लाह. दूसरा सवाल बताइएगा, रिपीट करें अगेन नेहा. जी डॉक्टर, स्टैटिस्टिकल रिसर्च सर्विसेज एनालिसिस भी आपकी सर्विसेज में शामिल है, उसमें क्या जी है? जी जी. साइंस के ऊपर चूंकि हमारा रिसर्च का, मैंने जैसे बताया कि एक कंप्लीट पैकेज है. रिसर्च को हम सिर्फ मेथडोलॉजी तक नहीं छोड़ना चाह रहे, हम रिसर्च सिखा भी रहे हैं, रिसर्च कर भी रहे हैं, रिसर्च एनालिसिस जो है उसके लिए हेल्प भी कर रहे हैं. हमारे पास एनालिटिक्स हैं, यानी स्टैटिस्टिकल एनालाइजर्स, या आप स्टैटिस्टिशियंस कह लें. वो टीम है जो कि प्रोग्राम्स के ज़रिए वो सिखाते भी हैं और वो एनालिसिस करके भी यानी ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी. So anybody, if they need statistical services, they can contact Science. Science have this service beside others. जी. डॉक्टर अता, साइंस इंटरनेशनल जैसे कि वर्सटाइल है और हर काम में ही वो आगे है, तो मेडिकल राइटिंग सर्विसेज भी साइंस दे रहा है, जी. उसके बारे में क्या कहें? अच्छा देखिए, ये बड़ी जो है ना चेंजेस आ चुकी हैं मेडिकल सेक्टर में. तो चूंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं प्रोफेशनल्स के पास लिखने के लिए, so now it's being, it's becoming a routine process to hire medical writers. जो professionals हैं, they design the study and they gather the data, analyze it. Then the medical writers, they come in into the picture, and then they write the report. जो एक्सपर्ट्स ने, रिसर्चर्स ने स्टडी किया है, उस पर रिपोर्ट राइटिंग जो है, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग और मेडिकल राइटिंग इज बीइंग कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल राइटर्स. क्योंकि राइटिंग में
آپ کی ساری جو ہے نا رپورٹنگ میں ہی جان ہے ساری آپ کی ریسرچ کی. تو اس کو اگر آپ نے لکھا اتنا مشکل ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آیا تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے اس ریسرچ کا. لہٰذا میڈیکل رائٹرز کی سروسز جو ہے وہ آفر کی جاتی ہیں اور دے آر گڈ ان رائٹنگ کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ عام فہم زبان میں کیسے لکھنا ہے. اتنا کمپلیکیٹڈ ریسرچ انالیسز کو انٹرپریٹ کیسے یعنی اس کو کیسے اسٹیٹ کرنا ہے ڈسکرائب کرنا ہے تاکہ ریسرچ سب لوگ اس کو سمجھ سکیں صرف پروفیشنلز نہیں ہوں. اب نیا کانسیپٹ یہ ہے کہ رائٹنگ جو ہے اتنی سمپل ہونا چاہیے کہ آپ اگر کسی لے مین سے بھی پڑھوائیں تھوڑا ایجوکیٹڈ ہو ہی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا کہا کیا جا رہا ہے کیا کیا گیا ہے رزلٹ کیا نکلا ہے. یہ اگین پبلک سینٹر اپروچ جو ہے نا اڈاپٹ کی جا رہی ہے. اس کے لیے میڈیکل رائٹرس یس وہ ہم کر رہے ہیں اور اس میں پیپرز لکھنے میں اور وہ ہیلپ کر جی رہے ہیں. یہ اسٹارٹ کیا ہم نے. ڈاکٹر انٹرویو کو سم اپ کرتے ہیں 2 جملوں میں. آپ کیا اپنے دیکھنے والے ناظرین کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ڈائٹیٹکس پروفیشنز کو اور اپنے عام عوام کو کیا میسج دینا چاہیں؟ اچھا براڈ میسج تو چونکہ جو ہمارا ایریا ہے وہ نیوٹریشن ہے تو اس میں پریونشن از دا بیسٹ اسٹریٹجی. تو نیوٹریشن جو ہے وہ اس کو گڈ نیوٹریشن ہیلدی نیوٹریشن کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے. ہیلدی ڈائٹس کو جو کہ ریسرچ سے پروو ہوئی ہوں. ٹھیک ہے نا. اب ہیلدی ڈائٹ تو ہر کوئی کلیم کرتا ہے کہ دس از ہیلدی ڈائٹ لیکن آپ ریسرچ ایویڈنس دیکھیں کہ ریسرچ اس بارے میں آپ کو کوئی ڈیٹا ملتا ہے تو جسٹ فالو دوز گائیڈ لائنس. اور اس کو ہیلتھ کو امپروو کرنا ہے یا ڈیزیزز پریونٹ کرنی ہے یہ یعنی کمپلسری ہے. یہ انیویٹیبل ناگزیر چیز ہے ہماری زندگیوں میں. ٹریننگ کے لیے میں چاہتا ہوں کہ پروفیشنلز کی وہ ہائی اسٹینڈرڈ پروگرامس زیادہ سے زیادہ ہوں. اس میں فائنینشیل کانسٹرینٹس نہ ہوں. فلیکسیبل ٹائمنگس ہوں. ٹیکنالوجی ڈیجیٹلائزیشن ہو اس کے اندر. اور جو دنیا ہے اس میں دیکھیے مختلف ٹیکنیکس سے ہم ٹریول نہیں کر سکتے ہم سب لوگ ابراڈ. سو ہمارے میجورٹی آف پروفیشنلز تھے انٹرینڈ رہیں گے اگر ہم نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں باقی دنیا کے ساتھ. دنیا تو اب ایک گلوبل ولیج اس سے بھی چھوٹی ہو گئی تو اس کا یوز کریں ہم اور اچھے ہم پروفیشنلز جو ہیں وہ پروڈیوس کریں جو کہ آبویسلی پھر ہمارے ہاسپٹل کا اسٹینڈرڈ اپ گریڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ٹریننگ ریسرچ اور پریکٹس یہ تینوں کانسیپٹ ہیں جو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اور یہی کانسیپٹ لے کے سائنس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایز اے ٹیم. اور سائنس کا جو بھی ہے وہ ہماری ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے. میں سب لوگوں کو جنہوں نے پچھلے 3 سال ہمارے ساتھ بہت ٹائم دیا والنٹیرلی کام کیا لوگوں نے. اور ہم نے یعنی جو سینئر لوگ ہیں دے جسٹ وانٹ ٹو پے بیک کہ اپنے ملک میں جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہو. انہوں نے باہر جا کے جو سیکھی ہیں چیزیں وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں نالج اور ایکسپیرینس. اور جو ہمارے ملک میں ہیں پیچھے جو ہمارے بچے ہیں گریجویٹس ہیں ان کے لیے اپارچونیٹی کریٹ ہوتی ہے کہ وہ اس پہ اپنے آپ کو انگیج کریں. اس سے آپ یو آر ناٹ گونا لوز اینی تھنگ. آپ کوئی چیز لوز نہیں کر رہے. آپ بہت کچھ گین کر رہے ہیں اپنی یعنی اپنی کیریئر اپنی پرسنل گرومنگ ڈیولپمنٹ کے لیے. اور اس کو آپ شیئر کریں باقی سوسائٹل چینج کے لیے. دیکھیں سوسائٹی جو ہے وہ ایک بندہ چینج نہیں کر سکتا. یہ مل کے چینج ہوتا ہے. ساری چینجز آتی ہیں امپرومنٹس مل کے ہوتی ہیں. اچھی چیز کو اسپریڈ کرنا چاہیے وائرل کرنا چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو میسج ہے یہ اسپریڈ کیا جائے. زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آ کے دیکھیں تو صحیح اس کو ٹرائی کریں. اینڈ آئی ہوپ ود دا کولیبریشن اینڈ ٹیم ورک سائنس ٹیمز بہت بریلینٹ لوگ ہیں سارے اس پہ. ہمارے پاس اچھے کوالیفائڈ جو ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں ڈائٹیشنز بھی ہیں ہر ملک سے ہیں تقریباً اکثر کنٹریز سے ہمیں جوائن کرتے ہیں. آپ کو بڑی ورسٹیلٹی ملے گی ڈائیورسیفیکیشن ہے.
مختلف ملٹائی لنگوئل ایکسپرٹس ہیں. ابھی ہم عربک میں بھی لا رہے ہیں لینگویجز میں ایجوکیشن, افریقن لینگویجز میں لا رہے ہیں, اردو میں ہے, انگلش میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم جو پاپولیشن ہے وہ کور کریں, اور اسپیشلی ہمارا فوکس جو لوگ ہیں کمیونٹی فرام انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ ہماری پرائیورٹی میں ہے. ہماری پرائورٹی میں ان کے ہیلتھ پرابلمس ہیں, ان کو ہم اسسٹ کرنا چاہتے ہیں, گائیڈ کرنا چاہتے ہیں, اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں ود نو بجٹ, منیمم بجٹ. اور انہی کنٹریز کے جو پروفیشنلز ہیں ان کو, جس کو امپاورمنٹ کہتے ہیں نا, امپاورمنٹ, ان کی اسکلز امپروو کرنا چاہتے ہیں ود اے بیٹر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اینڈ ریسرچ. تو یہ ہے سارا ہمارا آبجیکٹو کہ ایکول ورلڈ ہو, ایکول اپارچونیٹیز ہوں, اسٹینڈرڈائز ہیلتھ کیئر سسٹم ہو. ایک خواب ہے جو کہ مشکل ہے, بہت مشکل ہے, چیلنجنگ ہے, اسی لیے ہم نے یہ خواب دیکھا ہے. وی لو چیلنجز اینڈ وی گرو فرام چیلنجز, نتھنگ گروز ان کمفرٹ زون. ہمیں کمفرٹ زون سے باہر آ کے کام کرنا ہے. آخر دنیا کو انڈیویجولز نے بہت انفلوئنس کیا ہے ریسنٹ ورلڈ میں. اف یو ٹاک اباؤٹ اسٹیو جاب, he's a one man, who changed the civilization. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, uh, Bill Gates, and many others. Single-handedly, they changed the civilization, norms, traditions, ہماری ہیبٹس, ہمارا لائف اسٹائل, ہمارا کھانا پینا, ہمارے دن راتیں. They change many things, just individuals. اور آئی آلویز کوٹ دس ایگزامپل, سب کو میں بتاتا ہوں کہ امیزون ہو یا گیٹ فاؤنڈیشن ہے یا فیس بک ہے یا ایپل ہے, جتنے بھی ملٹائی, یہ جو بلینئرز بنے, جتنی کمپنیز ہیں ملٹی نیشنلز, جو ہو ہیو لیڈ دا ورلڈ, دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں, most of them they started with no resources. And actually اگر آپ ہسٹری دیکھیں ان کی, they started from where, from their garage. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ there is always a hope, there is always a silver lining. اور جو جتنا آپ ریزسٹنس ڈیولپ کریں گے اتنا آپ کا سکسیس ریٹ زیادہ ہوگا. یو کین موو فاسٹر, you will have more resilience, اور آپ کا سکسیس ریٹ زیادہ ہوتا ہے اس میں. تو this is all my message. I think it's more than enough, Neha. Thank you so much, Dr. Atta Rahman, for your such a crucial time. And آپ نے ہمارے My لیے pleasure. ٹائم نکالا اور اسٹوڈنٹس کو, اپنے عام عوام کو آپ نے میسج دیا. تھینک یو ویورز ہمارا انٹرویو دیکھنے کے لیے, وہ بھی ایک پائنیئر, ایک ریسرچر, ایک سائنس کے لیے کام کرنے والے, سروسز کرنے والے ڈاکٹر عطا الرحمان کو. سو تھینک یو سو مچ ویورز, نیکسٹ ٹائم ملیں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. جی زبردست نیہا.